नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां सायप्रस भोंवडेच्या दुसऱ्या दिसा निकोसियातल्या राष्ट्रपती भवनात विधीपूर्वक येवकार दिलो. सायप्रसचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिडीस हांणी आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां सायप्रसचो सगळ्यांत व्हडलो नागरी भोवमान ग्रँड कॉलर ऑफ दी ऑर्डर ऑफ दी मकारियोस थर्ड भेटयलो. ह्या भोवमाना खातीर प्रधानमंत्र्यांनी तांचे उपकार मानले. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सायप्रसच्या राष्ट्राध्यक्षां वांगडा प्रतिनिधी पावण्यावेली उलोवणी केली. ह्या उलोवपांत वेपार, गुंतवणूक, मुळावी बांदावळ, तंत्रगिन्यान ह्या मुखेल विशयाचेर चर्चा जाली. अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है. आज राष्ट्रपति जी और मैंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं. आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाए. साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है. हे वेळार दोनूय देशांमदले संबंध आनीक घटमूट करपाचे उपाय येवजणेचेर भासाभास जाली. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना म्हळ्यार EPFOन वांगड्यांक अनधिकृत एजंटांकडल्यान संपर्क करप टाळचे तशेंच फुकट आनी सुरक्षीत ऑनलायन सेवा खातीर अधिकृत EPFO पोर्टलाचो वापर करचो अशें आवाहन केलां. EPFOन आपली सेवा बेगोबेग, पारदर्शक आनी वापरप्यांक सोपे करपा खातीर जायत्यो सुदारणा केल्यात अशें कामगार आनी रोजगार मंत्रालयान सांगलें. भारतान कार्यक्षमताय, गती आनी अचूक वेवस्थापनाच्या बळग्यार फाटल्या 10 वर्सांत आपत्ती वेवस्थापनाच्या मळार म्हत्वाची कामगिरी केल्या अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. आयज नवी दिल्लीत राज्य आनी संघराज्याच्या रिलीफ आयुक्त आनी आपत्ती प्रतिसाद दळांच्या परिशदेत उलयतना तांणी सांगलें, 10 साल के अंदर NDMA, NDRF और CDRI ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया. ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय. NDMA ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयों का NDMA ने बहुत अच्छा किया है. वेगवेगळ्या प्रकारच्या संकष्टात सोडवणुके खातीर जिल्लो पावंड्यार आपत्ती वेवस्थापन येवजण आसप म्हत्वाचें अशें सांगून शाह हांणी फुडल्या 90 दिसांत दर एका जिल्ल्या खातीर जिल्लो आपत्ती वेवस्थापन येवजण तयार करपाची सुचोवणी राज्यांक दिल्या. केंद्र सरकारान आयज 16वे जनगणने खातीर अधिसुचोवणी जारी केली. जनगणना 2 पावंड्यार जातली. जम्मू काश्मीर, लड्डाख, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडातल्या बर्फाळ वाठारांनी 1 ऑक्टोबर 2026 सावन जाल्यार उरिल्ल्या राज्यांनी 1 मार्च 2027 सावन जनगणना सुरू जातली अशें घर मंत्रालयान जारी केल्ल्या सुचोवणेंत म्हटलां. जनगणनेच्या पयल्या पावंड्यार घरांची वरळी, मालमत्ता आनी सुविधां विशीं म्हायती एकठांय करतले जाल्यार दुसऱ्या पावंड्यार लोकसंख्याशास्त्रीय, समाजीक, अर्थीक आनी जाती संबंधी म्हायती एकठांय करतले. पयली वर्साक एकेच फावट जावपी नर्सिंग अधिकारी भरती सादारण पात्रताय चांचणी आतां वर्साक 2 फावटी जातली अशें भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान सांगलां. ह्या उपक्रमाक लागून वेळार भरती आनी अखंड दुयेंती जतनाय सेवा सुनिश्चित जातली. संरक्षण सायबर संस्थेन आयज राष्ट्रीय पावंड्यार सायबर सुरक्षा घटमूट करपा खातीर सायबर सुरक्षा सराव सुरू केलो. राष्ट्रीय पावंड्यावेली संस्था आनी संरक्षण क्षेत्रांतले 100 परस चड भागधारक ह्या कार्यावळींत वांटेकार जातात. हो सराव ह्या म्हयन्याच्या 27 मेरेन चालू उरतलो. इस्रायल आनी इराण हांच्या मदीं झूज आयज सेगीत 4थ्या दिसा चालू आसा. झूज थांबोवपाचे आंतरराष्ट्रीय यत्न जाले तरी दोनूय वटांनी एकमेकांचेर क्षेपणास्त्र हल्ले सुरू आसात. आयज सकाळी इराणान इस्रायलच्या तेल शुद्धीकरण कारखान्याक लक्ष्य केलें. ह्या हल्ल्याक लागून दोनूय देशांतल्या शेकड्यांनी लोकांक मरण आयलां आनी मालमत्तेचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. भारतीय हवामान खात्यान दर्यादेगेवेल्या कर्नाटक, कोंकण आनी गोंयांतल्या कांय सुवातींनी आयज घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच फुडल्या 2 ते 3 दिसांत छत्तीसगड, गुजरात, केरळ आनी ईशान्य राज्यांतल्या कांय वाठारांनी चड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय IMDन उक्तायल्या. अल्टिमेट टेबल टेनिस सीझन 6च्या निमाण्या खेळात मुंबईच्या यू मुंबा पंगडान जयपूर पॅट्रियट्स पंगडाचेर 8-4 अशी मात करून वस्तादपण मेळयलें. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.